السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. Bi inshallah nana doni fo bi épisode mwani kilenande. Ok, enfin nobla mise au point, mise au point, mise au point. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Salut Internet. Malien Malika Mangando. Salut Internet. Malien Malika Mangando. Salut Internet. Salut Internet. Malien Malika Mangando. Salut Internet. Malien Malika Mangando. Alako durata atau juta nga domewa alako durata atau juta nga domewa alako durata atau juta nga domewa ko bokatu bobaraji mogodo de makore kaduye ayu ko bokatu bobaraji mogodo de makore kaduye ayu ko bokatu bobaraji mogodo de makore kaduye ayu balo nugo ko bokatu bobaraji mogodo de makore kaduye ayu to ukake atemo nyasrala atake ni tai fofo donc iki mangu iki take alajeli abana ko bokatu bobaraji mogodo de makore kaduye ayu ayata ayako sinamiata me aisha mgola ayata ayako sinamiata me aisha mgola ko bokatu bobaraji mogodo de makore kaduye ayu ko bokatu bobaraji mogodo de makore kaduye ayu balo nugo ko bokatu bobaraji mogodo de makore kaduye ayu to ukake atemo nyasrala atake ni tai fofo donc iki mangu iki take alajeli abana ayata ayako sinamiata me aisha mgola 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 niku agwa pidi yako kumai niku ati kumai mana kaunda bla kabo mgoda la yakanya serewa alai wa ai jonni Sasa mgola sa. Mungo ka bitiri yake. Okoke. Mungo ka take. Otake. Avec ok, pirelo. D'accord, je suis d'accord. Maintenant après moi. Avec ni bobraya. Aïe. Avec ni daya. Aïe. Avec ni mouye. Foi. Mais ça te regarde pas. Donc ane mo le fawe ola, ngoka mogo tui, mogo ka balo, uga herela, uga balo, uga vila, uga balo, nugo ko bokatu bobaraji mogo dore makore kaduye. Ayu tui ukake atem mo nyasrala atake ni tai fofo donc. Iki mangu iki take alajeli abana. Nikasabe? Fachela, ako kay pili do ikafuitala. Atinya sala si. Alako durata atau juta nga domewa. 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 Ala durata obi ala don obi mundo ala kula. Abu mundo. Ala jugo da fitale, ala jugo da kata, ala jugo da halakita. Alo timo la ni mana ka fonna. Dibi jere ya be mana ka telefon, ali di arugo mana ka telefon. Ala jugo da fitale, ala jugo da kata, ala jugo da halakita. Alo timo la ni mana ka fonna. Dibi jere ya be mana ka telefon, ali di arugo mana ka telefon. Ala jugo da fitale, ala jugo da kata, ala jugo da halakita. Alo timo la ni mana ka fonna. Dibi jere ya be mana ka telefon, ali di arugo mana ka telefon. Ala jugo da fitale, ala jugo da kata, ala jugo da halakita. Alo timo la ni mana ka fonna. Dibi jere ya be mana ka telefon, ali di arugo mana ka telefon. Umma oti probaya, ubi oti fakira probaya. Pedia, debi ala jen da pedia be. Abe peplu be kono lala. Wa debi dugu debi cheni musa daran dom na pedia daran o dofne. Do de ta dona ka teme do taka. Do sona ka ta bangi mo ka ye, do sona ka ta dogo mo ka na ye. Ay fara adama deuna. O ko ka jena pede to ka duye. O te blaka bul kelen mo. O te jugement kelen ke. O mu tin nyonya sala na was na mere go. Ni ayata. Ayako slamyata. Me aisha mgola. Ayata. Ayako slamyata. Me aisha mgola. Ayata. Ayako slamyata.
mais Aïcha Mogola, ko Bokatu Bobaraji Mogodore Makore Kadouye, Ayou Balo, Nugo ko Bokatu Bobaraji Mogodore Makore Kadouye, Ayou Te Ukake, Atem Gonyasrala, attaque ni taille fou donc. Ici, il manque, il take à la délie à Bana. Ayata. Ayakos Lameta. Mais Aïcha Mogola, Ayata. Ayakos Lameta. Mais Aïcha Mogola, Ayata. Ayakos Lameta. Mais Aïcha Mogola. Alako durata atau juta la domewa alako durata atau juta la domewa alako durata atau juta la domewa. Salut internet. Malien Malika Mangando. Malien ni ambolé kan chongo kokura itukuni. Uko adabora o majugu nga adabora kokura ye o be wolomuna o mafli mate. Name kata sirabe Assalamu alaikum. Malima assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahlan wa sahlan. Nala sona ma nana don fo bi tuguni ni Allahu jerana ye. Okay, un vol de jeu follow. Voilà, nous avons une armée de vidéomans quoi, wallahi billahi. Voilà. Alors, ambi dîner ka cordon ni makono wala quoi. Anga kuma ira dama ni ko parce que ni nous tout ira mako. Ou bina doa mandi ke dongo do quoi. Ou ba ko ba ang busi dongo do quoi. Voilà, ils vont tout mais ils vont continuer quoi. Mais là c'est là quand organiser ira dama ni ko quoi. Vidéoman joli. Ou bien bisaba. Pour bɛɛ gosi don kelen quoi u b'a dɔn min bɛ diɲɛ kɔnɔ a don quoi u bɛna dɔn k'a fɔ ko ka baga mɔgɔ ma ka attaquer c'est pas bon quoi a man di mɔgɔ si ye voilà donc ka galon fasuga bɛɛ ta ka da u la u ye min kɛ u ma min kɛ k'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ bila réseaux sociaux sanfɛ ka galon ta ka da u la quoi i y'a faamu ka fɛnw fabriquer dɔrɔn ka vidéo kɛ ka u gosi n'a ye quoi hali n'u ma fɛn mun kɛ quoi wallahi billahi voilà n'o kɛra u b'a dɔn min bɛ yen quoi. Ok n balimaw assalamu alaikum. Ayin de fo toujours an bɛ to ka ɲɔgɔn hakilila jiginin ni kuma ye ko ka galon tigɛ ka da anw na anw ye min kɛ an ma min kɛ ko k'a bɛɛ de tigɛ k'a d'an na donc o de kun do donc n'a ye manamanakan ni galon minnu mɛn a kana bali mɔgɔ si la quoi a y'a faamu wa d'accord an bɛna vocal dɔw jouer komi an bɛna vocal jouer donc ni diɲɛ bɛna wuli an bɛn'o ye ni diɲɛ tɛna wuli fana an bɛn'o ye quoi ok okay. Fatimba tim avec chogodi ibaka ikenema ibeki non kuma na kama teme le rogan de valeur momo de valeur avec chogodi kamlengro ibaka wa ça va tout va très bien sumbi kawa ede baka mbado nga febe sunka yeche ok c'est cool on kuma sunde on masun momo Pembalma ni cɛ kafiri den danga den banenigala glomina bon ni de ye galon tigɛ o don na a taara dɔ ka plateau kan ka taa galon tigɛ o ye ko ale ye silamɛ de ye a taara o de galon tigɛ ko ale ye silamɛ de ye d'accord alors que ale tɛ silamɛ ye comme ne kun bɛ video ko ka mɛ ko ka ca wagati ko ka gɛlɛn wagati ni temps d'accord comme an y'a video kunkuru ni monter ka bila bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko dɔn kafiri don galontigɛla don voilà donc an ka continuer on masu ay do en fana de hal nan desali an desu ay do ka mɛ o chama de baby u desalu desu bon ne direct la quoi ko ni bon ne ga spiritualité te o chogo ya ka ko mais nyuma ya ko ngadiye horonya kadinye j'aime respecter les gens et c'est tout mais ka fomi tante bir arabu ye ay to ke to kafiri biringa ni ne ko kale suna mo ye quoi kama ba minu temena bora minu na fa bora minu na ni moke wala momo de valeur mais ambe je ka do ke nyonya be nyawo aramade anga nyi ja do anga nyi an so mun kanye nu nyena fen chama be régler ala sawi dangoro ba ini che ika horonyo bela jale ko nanga ne nje ngono danga di bani de la glomina ni che ni baraji malika wa assalamu alaikum voilà memba udai shifu shi taula cha ke to de cha ne kun sunora
ship ntena yɛrɛ la bi ne ɲɛ ma se ka da yɛlɛ yɛrɛ de ɲɛ b'aw ka message la sisan nɔ aw bɛ soboli la ok ɲɛ b'a la ok a ye décision dɔ ta fɛn na je vois que Momo a donné $100 Momo merci beaucoup pour ta contribution Allah qui sera la ka caman bila nɔ la ani Touré de Brazza n y'ale fɛnɛ ka chose contribution ye bon ni Nana Ouattara de mankan ye musokɔrɔba min kun ko ka duga ka papier tiɲɛ pour que duga ka taa yɛrɛ sɔrɔ fɔ Afrique pour que olu ka kafiri ɲɛmɔgɔ olu ka silamɛya jugu olu ka ala jugu pour que duga ka se ka fara o la parce que duga ka fara ko kun bɛ ka bonya ale fana y'i da don la ko ka fɛrɛ tigɛ duga bɛ se ka gɛn cogoya min na ka bɔ Faransi k'a ka carte de séjour bɛ tiɲɛ bon o muso de mankan min filɛ nin ye min ye New York Amérique wari marala ye voilà d'accord o hinɛ tɛ mɔgɔ si minɛ tuguni donc on va continuer les chiens aboient et puis la caravane passe na wote dɔrɔn wo don merci beaucoup Allah k'aw bɛɛ sara ok donc ne bɛ ok voilà ale yɛrɛ filɛ ka kuma min kan nin ye sisan komi u bɛ ka baga mɔgɔw ma karamɔgɔw ma ko an ka alimamuw ma ko olu bɛ ka balo mɔgɔw la donc malika kafirika faso kunbasuruden ale arnaqueur ye proxénète wo kɔnɔ kafiri wo kɔnɔ kafiri n'a ka wo kɔnɔ dangatɔw donc ale filɛ de ka problème de ta kana bila u kan ko problème bɛ dɔ da la problème bɛ mɔgɔ min da la a tɔgɔ tɛ fɔ a jamu tɛ fɔ wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan et puis problème tɛ wuli dɛ fɔ kalosa o kalosa o de la problème bɛ wuli ka ta ka bila groupe ladenw kan pour que u ka se ka wari bɔ ka di cogoya min na a nana ni problème dɔ de ye a tigi ma yira mɔgɔ la a tɔgɔ ma fɔ foyi foyi ko k'o tigi dɛmɛ bon ni musokɔrɔba nin de filɛ nin ye a bɛ baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la nkalon man ɲi baarakɛla don o de kama Amérique muso ninnu tila 80 a bɛɛ baarakɛla de ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kɔni hali na an n'u ka hakilina tɛ kelen ye an k'o tiɲɛ fɔ o de kama n b'a fɔ dangadenw ɲɛna walahi u ka wuli u ka baara kɛ k'i sigi k'i b'i jigi da muso ka wari kan non ce n'est pas la peine ni musokɔrɔba nin filɛ nin ye ne n'a ka hakilina tɛ kelen dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la walahi a bɛ baara kɛ a y'a faamu baarakɛla don a ye baarakɛla ye d'accord ale de filɛ nin ye a yɛrɛ wɔsi a wɔsi de k'o ta a bɛ nana 15 de ta sisan k'o ta k'o di kafirika ma problème min na un problème inutile un problème qui n'a même pas de sens bon on va continuer comme ni ma ɲɛ bɛ mɔgɔ accuser fɛn na o ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a fɛn kɛ e yɛrɛ ka baara arnaqueur wo kɔnɔ kafiriya wo kɔnɔ proxénète wo kɔnɔ gigolo voilà wera bɛɛ bɛ ka b'u da dɛ an y'o fɔ vocal ka ca ni voix 10 ye vocal ka ca voix 10 ye vocal do vocal tɛ o ne bɛ se ka kɛlɛ kɛ comme a yɛrɛ ko a ka kuma tɛmɛnen na ko donsow bɛ ka bɛlɛ an y'a fɔ donsow bɛ k'i bɛlɛ kafiriya kuma minnu bɛ b'i da ne b'a jaabi piyan n'a bɛ se ka diɲɛ wuli a ye diɲɛ wuli n'a wo tɛ dɔrɔn wo don d'accord an ka continuer an ka lamɛn musokɔrɔba wallahi a lamɛn dɛ hali i ka misiri kɔnɔ e bɛ seli misiri min kɔnɔ ka taa 150 ta ka bila kɛsu la n b'a fɔ e dɛ n tɛ se k'i accuser o la parce que n t'i dɔn mais mɔgɔ min bɛ se ka $150 bɔ a yɛrɛ poche kɔnɔ ka taa bila misiri kɛsu la Amérique yan a bɛ compter 5 10 20 10 5 mais a filɛ nin ye kafiri i tɛ mɔgɔ min dɔn a ka sira t'i la aucune considération pour toi et puis e bɛ t'i ka wari ta ka taa d'o ma ala ka hakili man di an n'aw ma dɛ o de kama s'il dit que ils ne réfléchissent que par leurs pieds ou bien ils sont pauvres intellectuellement, il s'agit de ces animaux là avec Z, ces animaux, parce qu'ils ne réfléchissent pas. D'accord, on va continuer. Na wotedro, wodo, les chiens aboient et puis la caravane passe. Remarquez au coup la bataille wa. Ubadi malla quoi. Donc pourquoi dit malla? Mi barama kesi bi. Donc sini mena wolelike. Ba tushin. Ndaro wari mena di mo gomne masisa nosa. OK. Dinu bani ga message soro. Ndare bela soro chogomna. Iga ni bro bi ni amake chogomna we sinke privé konna la quoi. Ndaro abedi mo gomma malla. Warta dinu ba era bolo era kadi. Charger ndo a récupérer la be na avec chogomna. Sinke. OK, merci beaucoup. Akana jige mala chep.
so laban nun tɛ ka nɔgɔya quoi a bɛ faamuya quoi la cɛ bɛ su bɛ tila ka taa tuguni kafiri mɔgɔ k'i ka diinɛ la gosi. Bon Malika cɛ n'a muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba ne kun ye kunun ni voilà nin ye saturu ni mankan ye saturu ni mankan filɛ nin ye ale ye caissière de en France caissière en France bon ale de fana filɛ ka kuma tan an ka jate minɛ a bɛ nana ko nin sigilen don wariko de kama komi Arasbach popularité min b'ale la bon o cɛ kɔnɔ Malika k'Afrika yɛrɛ kɔnɔ sisan ale fana bɛna se k'o popularité ɲɔgɔnna sɔrɔ pour que chaque mois ale fana ka se ka tɔrɔmɔɲɔni sɔrɔ contribution sɔrɔ ka to k'o bila jufa rɔ donc groupe sigilen don sisan t-shirt feere ninnu bɛɛ kun de dɔrɔn pour que jinɛ ka se ka kɛ fɛn nin ko la parce que na k'Afrika parce que a ka bangaw de b'a fɔ a ma ko jinɛ bon a ka jate minɛ n'i ye video kɛ sisan ka video bila o de bɛ mɔgɔ caman tromper e mana video kɛ ka bila sisan video bɛ taa 100 000 500 000 200 000 300 000 50 000 30 000 35 000 a bɛ kɛ u kɔnɔ ko o mɔgɔw bɛɛ b'u fɛ a bɛ kɛ u kɔnɔ ko o mɔgɔw bɛɛ kɛra u ka jɔnw ye a bɛ kɛ ko u kɔnɔ ko o mɔgɔw n'u ko ko olu ka si k'u jɔ k'olu bɛ tile k'u jɔ o de bɛ videomani caman tromper ka sɔrɔ o tɛ mɔgɔ bɛ n'i ka video lajɛ foyi caman bɛ yen dɔw bɛ na information ta caman bɛ yen curiosité b'u la i b'a fɛ ka fɛn min fɔ a caman nakun y'o de ye fana bon dɔw fana bɛ yen i n'a fɔ anw ye donsow de ye an bɛna kuma bɛlɛn an ka adversaire de don n'a m'a ka kɛlɛcogo falen an b'a kɛlɛ fo ka taa fɔ dugukolo melekela don min na ou bien fo ka taa fɔ anw yɛrɛ sara don min na fo ka taa fɔ ne sara don min na ne t'a dabila n'a bɛ se ka diɲɛ wuli a ye diɲɛ wuli an k'a lajɛ komi a b'a fɛ ka kɛ fɛn ye ko nin na donc a bɛ to ka na ni problème foyi ye ok pardon kuma yɛrɛ jɛngɛnna dɔɔni o donc o video o de bɛ mɔgɔ caman tromper olu bolo ok n'i ka video bɛ ka lajɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ fɛ non mɔgɔ kelen mun b'i ka video lajɛ dɛ i jugu ka video o mɔgɔ kelen bɛ t'o video kelen de lajɛ fana parce que maliyɛnw filɛ nin ye ne y'o fɔ baraka tɛ maliyɛnw ka ko la dɛ baraka tɛ maliyɛnw ka ko la maliyɛn ka ko balen don illusion de baselen don illusion de kan illusion ani mankan bɛ yɔrɔ min na ani burujali bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa o yɔrɔ de la bon o de kama jinɛ k'Afrika o de y'ale tromper a b'ale kɔnɔ sisan vraiment n ka video bɛ lajɛ n bɛ lamɛn n ye réseau dominé ni n ko dɔrɔn ok a ye na FPR mɔgɔw donc ko n'a fɔra sa k'ale ka lancement bɛ yen donc jama bɛ girin ka na dɔrɔn ka na kɛ ka salifa malimaw nin don ne tigɛr'u la pewu nin don ne tigɛr'u la brrr a don ne yɛrɛ ko n bɛ taa perturber mais ne ko ala ce n'est pas la peine to so ni da ka n ka sunɔgɔ ye n b'a fɔ ko non kafiriya tɛ marché yan mɔgɔ ma taga yɛrɛ u yɛrɛ daba dɔrɔn u ka wo kɔnɔ kafiri dama dɔrɔn olu de taara kɛnɛ kan ale n'u wo kɔnɔ jahili ninnu u wo kɔnɔ dangatɔ ninnu caman dɔrɔn de taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais ça n'a pas de sens ni bagan yɛrɛ tɛ e ka diinɛ bɛ ka la gosi e bɛ sigi e bɛ tila ka tugu o mɔgɔ kɔ ko parce que k'a bɛ ka kuma kelen dɔrɔn de fɔ kuma min ka di e ye qatalakumullah k'a sara marak mun ɲɛ gannen don n ka jatew la kosɛbɛ donc grande sœur Sali n'i bɛ yan nɔ i kun bɔ La Rose et qui d'autre aw bɛɛ ni ɲankuma n bɛ fɛ ka message dɔ passer groupe kɔnɔ aw bɛɛ mana na aw bɛɛ ka layɛli kɛ aw ka faamuyali kɛ aw ka n dɛmɛ jate la parce que jama ka wari bɛɛ de jɛ don bɛɛ jate dɛ k'Afrika de ta don n ye jate kunkurunin dɔw bɔ aw bɛɛ ka bɔ aw ka n dɛmɛ quoi aw merci beaucoup Malika ronde 2 bon jatew bɛɛ filɛ nin ye grande sœur Sali e min kun bɛ ka jatew ɲininkali kɛ jatew bɛɛ filɛ nin ye voilà n'i nana i yɛrɛ b'a layɛ voilà jatew filɛ n bɛna jatew bila écran na sisan an k'o fana décortiquer dɔɔni n'a wo tɛ dɔrɔn wo don les chiens aboient et puis la caravane passe an k'o kɛ écran na jatew filɛ écran na n tɛ jate fɔlɔ de ok jate fɔlɔ ɲini ta un autre wallahi français sugu bɛ ninnu da kɔni la ilaha illallah i b'a fɔ ko mɔgɔ min ma français kɛ quoi après avoir vécu en France pendant 5 ou 6 ans 7 à 10 ans
Ils ne peuvent même pas s'exprimer en français là. Oh my God. Qatalakumullah. Ok, aflani mbalmao. Aflani écran bonebna kala à travers mon téléphone. Ako, une autre calcul. Si on arrive à vendre 60 t-shirts pour 20 €, la totale sera 60 fois 20, qui est égal à 1200 €. Alors, j'ai une autre calcul, subhanallah. Avec voté. Hein? Si on arrive à vendre 60 t-shirts, est-ce que c'est quoi pour 20 € la totale, subhanallah? Non, à quoi il y aura le total galomay. Le total galomay. Voilà. Le total fera 1200 €. Oui, si on arrive à vendre les 50 casquettes, mais à ma escola, ça veut dire qu'elle est pauvre intellectuellement, ça veut dire qu'elle a la capacité crânienne de garder. Ça veut dire qu'elle a une vitesse de garder. Si on arrive à vendre les 50 casquettes pour 25 €, le total à ma écola et ma cola, comme il y a fait confondre tout le monde, ça fera 25 fois 50 fois 25, 1250. Parce que vraiment, ça c'est une ignorante. En cas, on a un galon de mogoye, on a un galon de galay quoi. À quoi 60 fois 20, on a 60 fois 20, ça c'est 1200 € soro. Peut-être à dingue ou à dingue, nous sommes nous dama. Il veut garder noé. Qui va me blata et là. Ok. À quoi les. Ok, on a seguido 50 fois 25. Ça fait 1250 à Osoro. Le total sera 1200 plus 1240. Il faut que y ait un tout 1250 plus 1200. Voilà, il y a erreur qui est, mais peu importe. Normalement, 1250 qu'on fera 1200 quand au manga ken yemi photo et ça fait 2450. Ay réponse sur mais afla klina ko banga temedron akoko tuguni ni ba fuka yira la wa fe cheka ke fin ko na tukam na akoni basile no de kan quoi bon absaka ay refsaka capturer rek ka vérifier quoi akoko dans les comptes Sirani a donné Sirani très bien. Voilà, ni antemana u ka war sɔrɔ cogo ni sitarti ko sisan pour que jinɛ bɛ ka kɛ fɛn wari bɛ taa yɔrɔ min na o tɛ fɔ mɔgɔ si ɲɛna a ko sisan nin nɔ a ko surtout bilen ko dans le compte Sirani a donné 100 € ko Sirani go cɛjuguden min bɛ nin Espagne fa a y'a essayer ka dugu lase problème ma a ko o ye 100 € di Rose a donné Rose kafiri muso min bɛ France fa tɛ baara la tan. Attention, parce que Rose, Rose Clédron de Bouchela. Ko Rose ko o 20 € di. Sa cotisation, quand 20 € di. Rose a donné encore 20 €, quand 20 € fana di tourni. Ko pour aider les messieurs. Voilà, waro de faire ka taka diko ka che demain, che rete ira mogola. Donner ka do boni bonya la de. Bonya kana na nga fin perturber. Che rete ira mogola. Tete ira mogola foi a malien ala ka tilman dama de abe fodron kana ni problème fu yedron ko chebeta abana warnu mem ne ulata u ka segen warnu donc si ça meni karamogo de yake dieu de be wulu o la 600 ça on va continuer les chiens aboient et puis la caravane passe à quoi tourni ko le total qui est sur le compte 410 ou bien il faut jongan bedalende. Ako nbe calcul mun foga temeni sorti bidru firela ni bioro firela ko if anglais ko if ko si na firela mais ma san utara didi mogo ma uka do abana ni adema me nga mobili ko na ide mais ko nous sera ko si on total fois si tout est vendu oui mi faudrait n'a pas fait la co, le bénéfice sera 9000. Non, 900. Aïe, n'est pas le mécanisme de Choukou. En que 9000 ça, ou 9000 €. Parce que un tas avec un français ou avec un chinois quand il sait quoi. Je ne vais pas perdre mon temps sur ça.
Malika Tchena Moussou Denzel. Bon, à ça, oui, dépense où est t-shirt là. Donc, mire sera calendrier. Les dépenses des t-shirts. Oui, mais t-shirt là, à l'humour et voilà. Hein? On va continuer ça. Comme Abena Fokubina Tchède, mais un homme imaginaire, un homme qu'on ne peut pas voir, un homme invisible. Donc, grande sœur Sali, ni Béano, Ikumbo. La Rose et qui d'autre Aubé, Ninyangma, me fait un message de passer groupe au Kono. Aubé, Manana, Bega, Laïke, Ara Famialike, Aran de Medjate, la passé Jamara Wari, Bede Jedo. Voilà, maintenant, ni Jati Kungu, ni Dobo. Aubé, Kawaran de Mewa. Merci beaucoup, Malika. Jate ou be fleni grande sœur Sali emi ngumeka jate ou nyiningali ke parce que Sali malma Sali ba musokoroba Sali nta fon bado ne parce que niko nu fen fe baye ibta boa ka ko do kalama nama ese ka do tachia ba ese ka be do faga donc musokoroba lebe Espagne Salimata Traoré mais wa fo mi ko maman CD ou bien maman nationale au côté de anga différencier il faut qu'on différencie ou Sali te créé ni trop Salimata Traoré fana mais allez si yoro benendo Espagne Allemagne Germany voilà allez koni tienre na ni ko tabulu la je allez ka worte ta mona ko la de allez tate bunde voilà anga tien fo ni mi tien na ngo tien fo quoi parce que nous te kele ni galon de we kele ni tien de ou re kuma kan kafria kuma mi mebuda ani kafria ke wale mbula am se ku kele no drone na wote dron wodo na anyo fo benyana na wote wodo aka do franga écriture kan non o boyana ko jugo fana boyana la lutte. Voilà. On a tien fode voilà on se quoi galonda oula. Denako soba ko ibe fe ko le gitane kala ko lutita. Ki be fe ki il frappe ko lute ko. Non, o tien ka ko voilà. Ala Ibrahim de ka ko ga msenwa. Donc le groupe poisson de ko quoi. Non mais nous malangolo ira de quoi. Ko ka eni karim ngone uta foka jiwli. Uta eni karim quand on lutte faut bien wuli en ta autant ça en même temps bon don ban chefu mais enfin moi awara de bana o mila akula OK anga ni re kuma kala kalantande ça on va continuer temps est-ce que ma comment ne kan yere gatime faut pas qu'on répète le autant ala je waro ko faru au te sara hali jinai au jinam bugo de sim na ko siginoy no no mare ne kono mare ko ibara demsan ni ne kono mare sinon o kumeni law jina ma fo na ko turbe ni la wasro be ni mo ne photo circuler nyongo makwa ne ka vesi photo yi ani nga photo yi karabati be na yorom na ani photo yi ko kuma na fo parce que ko ma ko te fo la vesi ko rom ne ko donc orla ne ka vesi photo le ta ko di ma or sangare ma ba fuma donc ni kono mare quoi de beau grave là où de cette tout à tout sinon pas que oui. OK. Nana, en tout cas, petinia, vision beno malika korba abeno torosita la il va bien. Ami week-end na quoi donc ne besoin no am activité au Kenya on fait. Voilà, il me faut tiens le coup anga fombe dame na anti ndo na yona no di. Kagla anti ubo yona kila ko do yona no di. Donc yani kadi quoi, yani kadi faut nga ya mine. De toute façon, ami segan an no korola quoi. Amena nga baruki ano ay décision mon ta na donc bébé ta partager ka groupe sans fait et puis voilà et ainsi de suite. Parce que yango ni Californie malika koko ay ko yante to ino. Malika to madala nda besoya. Anewula to ni malika anewula. Malika est-ce que ni tigo depuis ya me ka foi association. Voilà. Parce que ko chara déjà na le albora Algérie ka ba ka posa ya bulu kana Mali soro déjà ka
est-ce que là et ni sogoba yi ñoy folo ou bien ma ñoy folo di en tout cas ñoo soro comme malika para ka champ peut-être à clipora Rosinya famia na ñoo soro ni jinere ñoo soro donc kalana ema message la message fa malika ka message focal chama be sans la ina no ema ye akoka bina confier ini fena sogoba là c'est un de ces et akita la mamna ya foku Algérie ko imbe sena mamna ya foku ça fait ko alika mo do bala ino ku bella qui ko évacuer on kuma lango ale ko suit o chekli ni ko quoi de cheto bora foot mana ibara betno Ali Sali Malika ou Sali non mes frères Binafou merci pour tes 50 000 francs Ali Sali voilà Binafou allez 50 000 francs di ko tiem bo balane no Algérie tiem fotote yira mogola tiem jamute fo mogonyana aya fa moi donc warde be franc ko Binafou 50 di nana watara allez 75 000 di o te wa mugandure momo galontegala min ko edi diko les menteurs là allez ko ka allez 100 dollars di peut-être ango que 50 000 francs allez fana 50 000 francs di ama fam tellement que bagaw don quoi et biga war tagadi mugoma ite mugomi don hein aba si doro ka galon fabriquer doro abana be war tagati mais ni karamago de yake doro jibe wuli buru be fie ay buru fianga la je qatalakumullah kasara marak. Salut, non, mes frères. Binafou, merci pour tes 50 000 francs pour le petit. C'est vraiment gentil de ta part. Allah ka chama blanona. Allah ka chama blanona. Vraiment, abora euro minake. Allah ka asara ke million chama mo ni sembato son. Wallahi ki si kala jedron. Mo mena le kofe. Ode ka chama. Il fait m'indiquer Allah ko nyoko million de blanona. Je sais pas comment vous remercier. On y choni baraji Allah pa usara. Aywa mo indi saka furuna se. An kumano kan kamante suko ka ko ni bita seli ki kana fo ni abe barola groupe kono sisan ko i kana fo i beta seli i ba fo i beta kerefe parce que al kafrika ata fe ka me aklola ka groupe la mo ba fo meta seli abe kambela i be France be Europe ini mo be barola téléphone na i ba fo ko karsa seli sira meta seli ala karane la bi nya fo atigi mo aketo meta seli mais ale ko u kana o de fo ngati e flera ne wule ne bine black mala bi de. Allô? Anga me direct là de ma fait que nga fin de la bébé ma. Non, ça va ça wala mo biga moi j'ai la idée là de quoi. Non, min kara ko la ke akli tala samna otara ni ni ko la ke.